शेष पर्याय निर्वाचन में बालेश्वर में शांति श्रृंखलार सहित संपन्न है मतदान। ईवीएम रे सील है 11 सांसद और 57 विधायक प्रार्थी भाग्य। चलित साधारण निर्वाचन में बालेश्वर जिले में शांति श्रृंखलार सहित मतदान संपन्न हो जाइछि। जिलार 1913 गोटी बूथ रे सकाळ 7टारू मतदान आरंभ होई संध्या 6टा पर्यंत चलीथिला। केतेक स्थान रे ईवीएम मेसिन रे यांत्रिक त्रुटि जोगु जदिच किछि समय मतदान बाधाप्राप्त होइथिला, तेबे मोबाइल टेक्निकल एक्सपर्ट को उपस्थिति असामान्य कार्य पर सबकिछि स्वाभाविक होइथिबा लक्ष्य करा जायथिला। बालेश्वर संसदीय क्षेत्र 11 जनक समेत 8 गोटी विधानसभा आसन पर मोट 57 जन प्रार्थी विभिन्न स्थान में मतदान होइछि। बालेश्वर जिले में सर्वमोट 18,92,805 जन मतदाता मध्यरु मतदान शेष बेलू पोलिंग एजेंट मान तथ्य आधार में आनुमानिक 66.75% भोटर मताधिकार सब्यस्त कर सूचना मिली। भोट ग्रहण पर समग्र जिले में 259 आदर्श मतदान केन्द्र स्थापन करा सेथिरु केवल महिला कर्मचारी को नहीं 189 सखी मतदान केन्द्र, 16 केवल युववर्ग द्वारा परिचालित मतदान केन्द्र, 22 परिवेश अनुकूल केन्द्र, 15 जातिगत केन्द्र एवं 15 विभिन्न सचेतनताधर्मी वार्ता आधारित मतदान केन्द्र रही। सुरक्षा दृष्टि 242 अति संवेदनशील बूथ समेत समस्त मतदान केन्द्र में 22 गोटी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी कंपानी मुतयन सह व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायथिला। वेबकास्टिंग जोगे 1156 बूथ उपरे नजर रखा जायथिला। सकाळु सकाळु प्रत्येक मतदान केन्द्र रे भोटर मानक बेस भीड़ परिलक्षित होइथिला। विशेषकर नूतन भावे पंजीकृत होइथिबा युव भोटर मानक मध्यरे मतदान को नहीं प्रबल आग्रह देखिबाकू मिलिथिला। बहुत उत्साहित आज्ञा 5 वर्ष रे थरे एटा को चांस मिले। एटा आमे सब पर्व पालन करजु। एटा भारत वर्ष पे एटा बहुत बड़ पर्व आज का दिन व्यवस्था भल अच्छे आज्ञा माने डे बाय डे काफी इम्प्रूवमेंट करछंती एंड बहुत बड़ लाइन नथिला तथापि आम भल भोट तो एई वर्ष जहाँ भोट प्रचार रे बड़ बड़ नेता समस्ते आसथिले एंड समस्ते सब दलर विभिन्न दलर समस्ते आसिकी भाषण देकी जाइछंती तथापि लोक मानक भितरे प्राय प्री डिसाइडेड बहुत भोटर्स अच्छंती जे कि आमे राज्यर विकास और राष्ट्र विकास पाई आमे भोटक निहायती आमे कास्ट करिवो एंड यंग पिला जे कि फर्स्ट टाइम भोटर्स अच्छंती तांको मन भितरे बहुत बड़ उत्साह रहिछि कि आमे भोट निहायती कास्ट करिवो। जे का दिन रे हमर खाली अधिकार नुहे एटा हमर मौलिक कर्तव्य अछि जोटा कि आज आमे आसी भोट निहायती दबु एंड मु समस्त को बालेश्वर एज ए रिस्पांसिबल नागरिक हिसाब रे मु रिक्वेस्ट करछु समस्त आसंतु और निज निज भोट को निहायती कास्ट करके जानतु। उत्साहित अच्छी भोट देवाई जेहेतु फर्स्ट टाइम भोट दूची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अवेयरनेस रेज करछंती फर्स्ट वोटर्स मान को बहुत स्मूथली वोट देवाई बहुत एक्साइटेड अच्छी मु ए दिन को बहुत आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे एंड आई एम होपिंग दैट दिस वोट विल चेंज समथिंग इन आवर नेशन। उत्साहित तो बहुत अच्छे गरम रे भी आम लाइन लो आसिक 15-20 मिनट पाखापाखि हेलुन ठिया लुणी भोट देवाई आम जेहेतु गोटे देशर नागरिक तो निहाती आम निज भोट आम निजे दबु। उत्साहित कौन आम तो कर्तव्य है भोट दबा 5 वर्ष थे मौका मिलूँ तो आम दबा चाहूँ आम समस्ते आसी दिंतु कई बेकार जा दिंतुनि माने 5 वर्ष थे हो कि एमएलए हो कि सरपंच भोट जहाँ भी हो जेहेतु आसी जो सुजोग समस्त कहीं हाथ छड़ा करे जेहेतु आम सांविधानिक गोटे नियम गोटे रही अधिकार रही समस्त तेणु से भी समस्त आम कहीं से अधिकार आम कहीं वंचित हेबू तेणु से उत्साह आम भर रही आज्ञा हाँ होती तो ये चली भर को तो आम तो जाइन जानी पारिना हुए पर्यंत चलती प्रोसेसिंग देखुं भी समस्त। एही अवसर में बालेश्वर लोकसभा आसन प्रमुख 3 प्रार्थी मध्यरु बीजेडी प्रार्थी लेखाश्री सामंत सिंघार नीलगिरी विधानसभा निर्वाचन मंडलीर कांसो उच्च प्राथमिक विद्यालय रे निज मतदान करथिले। सेहीपरि बीजेपी प्रार्थी प्रताप चंद्र षडंगी नीलगिरी विधानसभा निर्वाचन मंडलीर धोबशिला ठारे भोट देथिले। तेबे श्री षडंगी साइकेल चढ़ी मतदान केन्द्र में पहुंचीथिबा दृश्य समस्तଙ୍କୁ आमोदित करिथिला। कांग्रेस सांसद प्रार्थी श्रीकांत जेना जाजपुर जिलार बरी रामचंद्रपुर थाना अंतर्गत रत्नगिरी ठारे मतदान करथिले।
ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ସହରର ଆଜେମାବାଦ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଗୋଳାପୋଖରୀ ନିକଟ ହାଜି ନାସରୁଦ୍ଦିନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମୋନାଲିସା ସାମଲ ମାଣିକମ୍ବ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ପଣ୍ଡା ହାଜି ନାସରୁଦ୍ଦିନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଠାରେ ମତଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ମତଦାନକୁ ନିଜର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମତଦାନ ମୁଁ ମୋ ବୁଥରେ କଲି। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମତଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ କି ଆସନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ନାରା ପ୍ରଥମେ ମତଦାନ ତାପରେ ଜଳପାନ। ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେତେ ଥର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କରିକି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ ନିଜ ନାଗରିକତାର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଶର ଇଏ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା। ଘରେ କେହି ବସିବାନି, ସମସ୍ତେ ବାହାରିବା ଘରୁ। ଆଖପାଖ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କି ପ୍ରଥମେ ମତଦାନ କରିବା। ଯେତେ ଭାରି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ ହେବ, ବାଲେଶ୍ୱରର ନାଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ 100% ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଆପଣମାନେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ମୁଁ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଯେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଲୋକ ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସକାଳଠାରୁ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ ହାର 27%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାଏ ସୁଦ୍ଧା 40.71%, 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 54.04%, 5ଟାରେ 61.91% ଏବଂ ମତଦାନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ 66.75% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭୋଟରମାନେ ହିଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ବୁଥ୍ ବାହାରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟୋକେନ୍ ଦିଆଯିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମତଦାନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ହେଲାଣି, 100 ପାଖାପାଖି 700 ପାଖାପାଖି ପୋଲିଂ ହେଲାଣି। ଏବେ ବି ଲୋକ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଠୁ ନେଇକି ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଯେ ଆମେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦେବୁ, ଭୋଟ ଦେବୁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜନମତ ଭୋଟ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଏଠି ଲେଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ, ଶତାଧିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ହବ, ପାଖାପାଖି 6ଟା ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 200-300 ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିକି ମତଦାନ ତାଙ୍କର କରୁଛୁ। ସକାଳ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଆସିବା ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲୋକ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ, ଗରମ ରହୁଛି, ଟିକେ ସେ ରହୁଛି। ଜନମତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ଜନମତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ হবে ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମତଦାନ ପରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସମେତ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସଦର ମହକୁମା ଅଣାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର 68 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଢାଳିବ ସୁନା କଳସ।